আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আচ্ছা, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি এলে তখনই কবির শঙ্কর বোস আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। তার আগে এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আমাদের আরেকজন জেলার সহসভাপতি মাননীয় গোবিন্দ হাজরা মহাশয়। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নমস্কার। আজকের শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার লোকসভার প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস মহাশয়ের সমর্থনে আজকে যে সভা, এই সভা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংজি, উপস্থিত আমাদের প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস মহাশয়, উপস্থিত জেলা সভাপতি মাননীয় মোহন যাদবজি মহাশয়, রাজ্য সহসভাপতি সঞ্জয় সিংজি এবং সম্মানিত মঞ্চ সমস্ত কার্যকর্তা। আপনারা জানেন এই লোকসভা নির্বাচনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন 400-রও বেশি আসন নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রে আবার প্রধানমন্ত্রী হবে। মোদীজির আশীর্বাদধন্য প্রার্থী কবির শঙ্কর বোস মহাশয়, মোদীজির আশীর্বাদধন্য প্রার্থী এই কবির শঙ্কর বোস এই বাংলার কৃতি সন্তান, শ্রীরামপুরের ছেলে, বাংলার কৃতি সন্তান, সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত লয়ার। আপনারা জানেন আমাদের প্রার্থী পরিচয় আর দিতে হবে না। যাই হোক, বিরোধী পক্ষ কল্যাণ ব্যানার্জি তৃতীয়বার করে আবার চতুর্থবারের জন্য দাঁড়িয়েছে। বাংলার মানুষ জেনে গেছে তারা কাকে ভোট দেবেন। আপনারা সবাই জানেন যে এই 12 বছর 13 বছরে এই মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল সারা বাংলা জুড়ে কিভাবে বাংলাটাকে শেষ করে চলেছে সেটা আপনারা জানেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা দপ্তরের সমস্ত মন্ত্রীরা জেলে, খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী জেলে, শাহজাহান জেলে, অনুব্রত জেলে, সারা বাংলায় লুটে পুটে খেয়ে বাংলার মানুষকে শেষ করে দিতে যাচ্ছে। আপনারা জানেন বিগত সমস্ত নির্বাচনে, সে পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক আর পার্লামেন্ট নির্বাচন হোক আর বিধানসভা নির্বাচন হোক, সমস্ত নির্বাচনে এরা কিভাবে পঞ্চায়েতে জোরপূর্বক সন্ত্রাস বাহিনী দিয়ে এলাকা সমস্ত বুথ দখল করে রিগিং করে চলে আসছে। তাই মোদীজি ঘোষণা করেছেন এই নির্বাচনে একদম নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে 20 তারিখ যে নির্বাচন হবে আপনারা একদম নির্ভয়ে ভোট দিতে আসবেন। 20 তারিখ সকাল সকাল আসবেন, মা বোনেদের বলে দেবেন 1 নম্বর বোতাম টিপে কবির শঙ্কর বোসকে ভোটে জিতিয়ে দেবেন। এলাকার সমস্ত সংখ্যালঘু ভাইদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা জানেন যে কথা মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন যে এই সংখ্যালঘু ভাইদের তেজপাতার মতো ব্যবহার করে। তেজপাতাটা কি, যে আমরা যারা মায়েরা রান্না করে সেই রান্নাটাকে একটু সুস্বাদু করার জন্য তেজপাতাটা দিয়ে দেয়, আর সেই ডাল তরকারি খাবার পর আবার তেজপাতাটাকে ফেলে দেয়। তাই সংখ্যালঘু ভাইদের এই তৃণমূল ব্যবহার করছে, ঠিক তেজপাতার মতো ব্যবহার করছে। সংখ্যালঘু ভাইদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা এই তৃণমূলের কথা শুনবেন না। এই তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী আপনাদের যখন তখন যেখানে খুশি বলে দিচ্ছে, যা হিন্দুদের বাড়ি ভাঙচুর করে আয়, যা হিন্দুদের মন্দির ভেঙে আয়, আর আপনারা এই চোর তৃণমূলের কথা শুনে আপনারা ভাঙচুর করতে যাচ্ছেন।
আপনারা জানেন যে যত খুন খারাপি হচ্ছে এই মুসলমান ভাইয়েরাই মুসলমান ভাইদের মারছে, হিন্দুরা মুসলমানদের পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাদের জেল খাটাচ্ছে। তাই এই চোর তৃণমূলের কথা আর না শুনে আপনারা সঠিক লাইনে এসে ভারতবর্ষে যেমন সর্বধর্মের মানুষ বসবাস করছে, আপনাদেরকে একটু ভেবে দেখবেন যে আপনাদের এই চোর গুন্ডা তৃণমূল কিভাবে ব্যবহার করছে। তাই আপনারা এদিকে একটু সচেষ্ট হন। আপনারা ভাববেন না যে মোদিজির যত প্রকল্প, যত যোজনা সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে দিয়ে যাচ্ছে, আর পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় এই চোর গুন্ডা তৃণমূল সে পঞ্চায়েতের সমস্ত খাদ্য চুরি করছে, তিরপল চুরি করছে, চাল চুরি করছে, গরু চুরি করছে। চুরি করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে মোদিজি সারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত পায়খানা ঘর দিয়েছে সেই পায়খানা পর্যন্ত চুরি করে নিচ্ছে। এই হচ্ছে তৃণমূলের অবস্থা। তাই আপনাদেরকে বলবো, আগামী 20 তারিখ নির্বাচন, এই তৃণমূলকে, এই চোর তৃণমূলকে বাংলা থেকে হটান। তৃতীয়বারের জন্য মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবে এবং আমাদের কবির শঙ্কর বোস মহাশয়কে 1 নম্বর বোতাম টিপে আপনারা পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে উনাকে জয়ী করুন এবং মোদিজির হাত শক্ত করুন। ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। নমস্কার। আমাদের পুরুষ কার্যকর্তাদের থেকে মহিলাদের জোর বেশি, কিন্তু তারা খুব ভালো চালাচ্ছে। পুরুষরা চুপ করে গেছে গরমে। আরেকবার জোরে হোক, ভারত মাতা কি। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের জোনের কো ইনচার্জ মাননীয় নীলাঞ্জন অধিকারী মহাশয়। হ্যালো। আজকে এই চণ্ডীতলার মশাট এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ব্যারিস্টার যুব নেতা কবির শঙ্কর বোসের সমর্থনে আমাদের সকলের প্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আর কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন। প্রথমেই আজকে যারা এই রোদ উপেক্ষা করে উপস্থিত হয়েছেন, গরম উপেক্ষা করে, সেই সমস্ত কার্যকর্তা, ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী, এই এলাকার সুনাগরিকবৃন্দ, তাদেরকে প্রণাম জানাই, তাদেরকে নমস্কার জানাই। বয়স্কদেরকে আমার প্রণাম শ্রদ্ধা জানাই। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের লড়াকু নেতা, রাজ্য সহসভাপতি সঞ্জয় সিং মহাশয়। মঞ্চে জেলার নেতৃত্বরা আছেন। আমাদের প্রার্থী এবং জেলা সভাপতি অমিত শাহজিকে স্বাগত করার জন্য হেলিপ্যাড ময়দানে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, এই নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের গুরুত্ব আলাদা। পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচন, প্রতিটা নির্বাচনের গুরুত্ব, প্রেক্ষাপট আলাদা আলাদা আছে। এই নির্বাচন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী করার নির্বাচন, এই নির্বাচন দেশকে রক্ষা করার নির্বাচন, এই নির্বাচন ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্বাচন, এই নির্বাচন ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের সুরক্ষার নির্বাচন, ভারতবর্ষের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের উন্নয়নের নির্বাচন। এই নির্বাচনকে ছেলেখেলায় পরিণত করেছে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা কি দেখছি? মমতা ব্যানার্জির ভাইপোরা তারা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য। আজকে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে প্রশ্ন করবেন, আপনারা তো গতবারে জিতেছিলেন, এবারে যেখানে যেখানে জিতবেন আপনারা সাংসদ নিয়ে কি করবেন, আপনাদের এমপিরা কি করবে, সে উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দিতে পারবে না। গত 2019-এর লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির ভাইয়েরা, মমতা ব্যানার্জির ভাইপোরা বলেছিলেন কি, দিদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন। এবারে সেই মমতা ব্যানার্জি কি বলছেন? মল্লিকার্জুন খাড়গেকে প্রধানমন্ত্রী তিনি দেখতে চান, অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার নেই। মমতা ব্যানার্জি কাকে সমর্থন করছেন? কংগ্রেসকে। আর উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, অর্থাৎ দ্বিচারিতা কোথায় আপনারা বুঝতে পারছেন ভালো করে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রশ্ন করছি আমি, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদেরকে, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কল্যাণ ব্যানার্জিকে জেতানোর জন্য লড়াই করছেন, তারা কল্যাণ ব্যানার্জিকে জিতিয়ে কি করেছেন 15 বছর? আজকে তারা কি করতে চান? কারণ কল্যাণ ব্যানার্জি জিতলে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন, আর এই কংগ্রেসের সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের জোট হয়নি, লড়াই হচ্ছে। মালদা মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বহু সিটে লড়াই হচ্ছে। আজকে এই কথাগুলো আপনাদেরকে ভাবতে হবে। আজকে সিপিএম প্রার্থী দীপশিতা দেবী দাঁড়িয়েছেন। আজকে দীপশিতা দেবীর দাদু 3 বারের ডোমজুড়ের বিধায়ক ছিলেন, বামফ্রন্টের শরিক ছিলেন। আজকে দীর্ঘ 34 বছর পশ্চিম বাংলায় সিপিএম ক্ষমতায় ছিল। আজকে আপনারা বলুন, হুগলি নদীর তীরে চাপদানি বিধানসভা, শ্রীরামপুর বিধানসভা, উত্তরপাড়া বিধানসভা, এই সমস্ত বিধানসভাতে সারা ভারতবর্ষের মানুষ কাজ করতে আসতেন, শিল্প কলকারখানায়, চটকল থেকে শুরু করে হিন্দ মোটরের কারখানায়। আর আজকে সেই সমস্ত জায়গায় শিল্প শ্মশানে পরিণত করেছে কারা? এই 34 বছরের সিপিএম এর জঙ্গি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের ফলে আজকে কিন্তু পশ্চিম বাংলায় 34 বছর শিল্প শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আজকে দীপশিতা দেবীকে উত্তর দিতে হবে। আজকে তাকে যারা প্রার্থী করেছেন, অর্থাৎ তার অভিভাবক সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট, দীপশিতা দেবী মঞ্চে বলছেন কি, যা দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে এখান থেকে হটাতে হবে। হ্যাঁ, আমরাও বলছি দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে এখান থেকে হটাতে হবে। কিন্তু দীপশিতা দেবী, আপনাকে যারা প্রার্থী করেছে, টিকিট দিয়েছে, সেই প্রকাশ কারাট, সীতারাম ইয়েচুরি, আজকে পশ্চিম বাংলায় যারা সবাই জনগণ বলছে চোর পিসি ভাইপো, সেই চোর পিসি ভাইপোর সঙ্গে দিল্লিতে করমর্দন করছে, অন্য রাজ্যে করমর্দন করছে, একসঙ্গে কফি খাচ্ছে, একসঙ্গে ফিশ কাটলেট খাচ্ছে। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলায় কুস্তি করছে আর দিল্লিতে দোস্তি করছে সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএম পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বি টিম হয়ে আছে। আপনারা সেটা সহজে ভালোভাবে বুঝে নিন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকানোর জন্য সিপিএম প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটার জন্য। লড়াই সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই বিজেপির। পশ্চিম বাংলা থেকে আমাদের 35-এর বেশি সাংসদ পাওয়ার টার্গেট দিয়ে দিয়েছেন অমিত শাহজি। মোদীজি ক্ষমতায় আসছেন, কিন্তু আমাদের অধিক সংখ্যক সাংসদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিতে হবে। এই শ্রীরামপুর লোকসভা পিছিয়ে আছে। শ্রীরামপুর লোকসভায় দীর্ঘ 15 বছর কোনো উন্নয়ন হয়নি। সাংসদ কে আছেন? কল্যাণ ব্যানার্জি। কল্যাণ ব্যানার্জিকে কেউ দেখতে পেয়েছেন অলিতে গলিতে, রাস্তাঘাটে 15 বছর নিজের এলাকায় গ্রামে গঞ্জে কোন উন্নয়নের কাজ করেছেন? কোন বেকার যুবক যুবতীদের কথা ভেবেছেন? কোন শিল্প এনেছেন? কোন হসপিটাল নির্মাণ করেছেন? কোন উন্নয়ন করেননি। তাই আমাদের লড়াই উন্নয়নের জন্য লড়াই। একজন বৃদ্ধর সঙ্গে আমাদের বিজেপির প্রার্থী একজন যুব যোদ্ধা আমরা দিয়েছি, একজন যুব সাংসদ। আপনারা পাঠান দিল্লিতে মোদিজির হাত শক্ত করার জন্য। আপনাদের বার্তা, আপনাদের সুখ দুঃখের কথা, একজন যুব নেতা, ব্যারিস্টার, শিক্ষিত ব্যক্তি, লড়াকু ব্যক্তি, তাকে আপনারা পদ্মফুল চিহ্নে 1 নম্বর বোতাম টিপে ভোট দিয়ে পাঠান, যাতে এই শ্রীরামপুরের ডেভেলপমেন্ট হয়। আজকে কল্যাণ ব্যানার্জির কাজ কি আপনারা সবাই জানেন। সন্ধ্যের পর একজন সাংসদ অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় থাকেন, তিনি অঙ্গভঙ্গি করেন দেশের উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। আজকে তার বদলা দেওয়ার সময় এসেছে শ্রীরামপুরবাসীর। তাই আগামী 20 মে 1 নম্বর বোতাম টিপে পদ্মফুল চিহ্নে আপনাদেরকে ভোট দিতে হবে। আজকে ভোট কেন দেবেন? আজকে ভোট কেন দেবেন? দীর্ঘ 34 বছর সিপিএম আর 13 বছর তৃণমূল কংগ্রেস 47 বছর পশ্চিম বাংলার যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে, পশ্চিম বাংলার কৃষকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, পশ্চিম বাংলার শিল্প নষ্ট করেছে। তাই আজকে পশ্চিম বাংলার বেকার যুবক যুবতীদেরকে নিজেদের বাবাকে মাকে ছেড়ে, নিজের পুত্র কন্যা সন্তানদেরকে ছেড়ে, নিজেদের স্ত্রীকে ছেড়ে 1000-1500 কিলোমিটার দূরে গুজরাটে যেতে হচ্ছে, কর্ণাটকে যেতে হচ্ছে, ব্যাঙ্গালোরে যেতে হচ্ছে, দিল্লিতে যেতে হচ্ছে, মুম্বাইতে যেতে হচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য। আজকে পশ্চিম বাংলায় কোনো সঠিক জমি নীতি নেই, পশ্চিম বাংলায় কোনো সঠিক শিল্পনীতি নেই। তাই আজকে পশ্চিম বাংলার বেকারদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। সিপিএম এর আমলে 56,000 কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, আর এই তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে সরকারি শূন্য পদ 5.5 লক্ষ আছে, 5.5 লক্ষ। সেই সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ না করে
কিছু অস্থায়ী নিয়োগের মাধ্যমে কাটমানির ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই সমস্ত যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করতে গেলে এই তৃণমূল কংগ্রেসকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আজকে আপনি ভাবতে লজ্জা লাগে, পশ্চিমবাংলায় আমরা পিছিয়ে আছি কতটা। অন্য রাজ্যে গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে গিয়েছে, ছত্তিশগড়ে গিয়েছে, গুজরাটে গিয়েছে, হরিয়ানায় গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে, আর পশ্চিমবাংলা আমরা পিছিয়ে আছি। কিন্তু পশ্চিমবাংলা কেন পিছিয়ে থাকবে? পশ্চিমবাংলাকে ধরিত্রী দেবী সমস্ত কিছু দিয়েছে। আজকে দার্জিলিং থেকে আপনারা ভাবুন, হিমালয় পর্বত, চা বাগান, জঙ্গলমহল, আজকে গঙ্গা নদী, বঙ্গোপসাগর সমুদ্র, কয়লা খনি, উর্বর কৃষি জমি, দক্ষ শ্রমিক, মেধাবী ছাত্রছাত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন পশ্চিম বাংলার যুবক যুবতীদেরকে এই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে? তার জবাব সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসকে দিতে হবে। তার জবাব দেওয়ার দিন আগামী 20 মে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে তার জবাব দিতে হবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্পগুলো, একটার পর একটা প্রকল্প, সেই প্রকল্পগুলো নিয়ে কার্ড বানিয়ে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রীজির স্বপ্ন ছিল আবাস যোজনায় গরিবের বাড়ি হবে। আজকে সেই বাড়ির টাকা খেয়ে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তাই অনেক গরিব মানুষ বাড়ি পায়নি। আজকে শৌচালয় টাকা খেয়েছে। আজকে সমস্ত প্রকল্প একসাথে হিসাব দেয়নি, একসঙ্গে জল করে শুরু করেছে। তাই আগামী দিন আপনারা সংকল্পবদ্ধ হন। আগামী দিন আন্তর্জাতিক প্রার্থী কমিশন করবে, যেটার জন্য আমরা সবাই সংকল্পবদ্ধ হন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কমিশন করবে সংকল্পপত্র এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্পপত্রগুলো বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আপনারা প্রচার করুন যে আগামী 20 মে কবির শঙ্কর বোসকে জেতাতে হবে। আপনারা সকলে একসঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আমাদের আজকের প্রধান বক্তা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির হেলিকপ্টার ল্যান্ড করছে। যারা ছাতা নিয়ে আছেন ছাতাগুলো বন্ধ করুন। আর ডান দিকের মাইকটা এখনো চলছে না, মাইকটা চালিয়ে দেবেন। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে গলা মেলাবেন। অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি শ্রীরামপুরে স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम आरो जोड़े अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम भारत माता की, जय भारत माता की। जय। যারা ডান দিকে আছেন ভেতরে চলে আসুন, যারা ডান দিকে আছেন ভেতরে চলে আসুন, যারা ডান দিকে আছেন ভেতরে চলে আসুন। অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহ জি স্বাগতম। स्वागतम स्वागतम বাজারের দিকে মাইকগুলো বন্ধ আছে, বাজারের দিকে মাইকগুলো বন্ধ আছে এবং ডান দিকেরও মাইক বন্ধ আছে। মাইক ম্যানকে অনুরোধ করব মাইকগুলোর ব্যবস্থা করতে। এই মাত্র খবর পেলাম যে আমাদের এই ব্লকে দীর্ঘক্ষণ ধরে লোডশেডিং করে রেখেছে মানুষ, যাতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, টিভির মাধ্যমে আমাদের এই প্রচার অভিযান না দেখতে পায়। তৃণমূলকে বলতে চাই, এইভাবে চক্রান্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াইকে থামানো যাবে না। ইসবার 400 পার হবে এবং শ্রীরামপুর নতুন সাংসদ পাবে, এটা পরিষ্কার গলায় বলে দিতে চাই। আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে।
তাকে আমরা স্বাগত জানাবো। সবাই দুহাত তুলে স্লোগান দিন, অমিত শাহজি स्वागतम स्वागतम অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহজি স্বাগতম, स्वागतम स्वागतम অমিত শাহজি স্বাগতম। स्वागतम स्वागतम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाहजी जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाहजी जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाहजी स्वागतम, महान देशेर महान नेता अमित शाह जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता अमित शाहजी जिंदाबाद। भारत माता की अमित शाहजी स्वागतम, अमित शाहजी स्वागतम, महान देशेर महान नेता अमित शाहजी स्वागतम, अमित शाहजी स्वागतम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছেন নিচেটায় নেমে আসুন। রাস্তার ডান দিকে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বলছি নিচেটায় নেমে আসুন। যারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন নিচেটায় নেমে আসুন। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ইলেকট্রিশিয়ানকে বারবার বলছি অনেক মাইক চলছে না, আপনারা একটু খেয়াল করুন। ইলেকট্রিশিয়ানকে বারবার বলছি অনেক মাইক চলছে না। বাজারের দিকে অনেক মাইক চলছে না। এই সভাটা যাতে না করতে পারি, আজকে প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি দল নানাভাবে চক্রান্ত করেছে। সমস্ত চক্রান্ত উপেক্ষা করে মাত্র 24 ঘন্টার নোটিশে এই সভা এখনো চক্রান্ত করে যাচ্ছে। অমিত শাহ স্বাগতম, মহান দেশের মহান নেতা অমিত শাহজি 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 স্বাগতম। स्वागतम स्वागतम বন্দে মাতরম, मातरम भारत माता की, भारत माता की भारत माता की। जय। আরো জোরে অমিত শাহজি স্বাগতম, অমিত শাহজি স্বাগতম, মহান দেশের মহান নেতা 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 অমিত শাহজি স্বাগতম। भारत माता की। এখন এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন যার हो गया। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई सिर, अरे बैठ जाओ ना भाई, अब बैठ जाओ। ये कौन है? आप नीचे चले जाइए। क्यों भाई, सेराम पुल वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मुझे बताइए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है?
हमारे कबीर शंकर बोस को एमपी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। रोड पर खड़े हैं वो भी हाथ उठाए जरा। सभी लोग हाथ उठाओ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आज मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश से यहां पर कबीर जी को जिताने के लिए आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन चंद्र अटक जी, श्री नीलांजन अधिकारी जी, श्री अशोक कुमार सेठ जी, श्री कौशिक मुखर्जी, श्री प्रसेनजीत भौमिक, बहन शशि सिंह, प्रबीर कुमार भंडारी, श्री अमित रक्षित, श्री मनीष पारेख, मनोज कुमार घोष, दिलीप सिंह जी, किशन शॉ, देबाशीष मुखर्जी, श्री सायन कोनेर, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मित्र, मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी कबीर शंकर बोस जी। जोर से ताली बजाओ कबीर के लिए। और आज श्रीरामपुर की जनसभा में आए हुए प्यारे बहनों, भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं दक्षिणेश्वर मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दत्तात्रेय मंदिर, चंडीतला मंदिर, विश्वेश्वर महादेव, श्री जगन्नाथ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, दोल तल्ला मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज बंगाल के और देश के महान सपूत देवेंद्रनाथ ठाकुर और शहीद सुखदेव थापर का जन्म जयंती है। मैं ये दोनों को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में आप सभी एक वोट डालने वाले हैं। भैया सेट करके बैठ जाइए आप लोग, मीडिया वाले कैमरा सेट करके बैठ जाओ जरा, मैं यही रहने वाला हूं, बैठ जाओ जरा। अरे हो गया भाई, चलो बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में श्रीरामपुर की जनता ने, बंगाल की जनता ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट देना है। मगर जब आप वोट देने जाओ तब एक बात याद रखना, किसके बीच में लड़ाई है? एक और परिवारवादी पार्टियां है। वो अखंड भारत वाले भाई साहब, आप आगे आ जाओ, बाद में मैं लेकर जाऊंगा। अभी बैठ जाओ, बाद में मैं ले लूंगा तेरे हाथ से, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, किसके हाथ बीच में लड़ाई है? एक और ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है, पीएम। और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पे जन्मे हुए
इस देश के महान नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में श्रीरामपुर वालों आपको तय करना है ये देश किसको देना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला ये इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही छुट्टी मनाने जाने वाले राहुल बाबा है, थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी सेना के जवान के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, कबीर शंकर बोस को उसके नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो पवित्र पद्म फूल पर जब आप वोट दोगे, इनको दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, आप तय करो कि आपको खुद को करोड़पति बनाने वाले इंडी अलायंस चाहिए या 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। आपको ये इंडी अलायंस की चाइनीज गारंटी चाहिए या मोदी जी के कॉन्क्रीट वादे चाहिए। बंगाल वालों, आपको तय करना है, आपको घुसपैठिए चाहिए या सीए से हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। आपको वोट फॉर जिहाद चाहिए या वोट फॉर विकास चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, श्रीरामपुर में कबीर बोस को जिता दीजिए, बंगाल में एक भी घुसपैठिया छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसा बंगाल हम बनाएंगे। हम इस सिंडिकेट को खत्म कर देंगे, ये माफिया को खत्म करेंगे और कट मनी को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, बंगाल वाले भाइयों बहनों, श्रीरामपुर के भाइयों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे रोड तक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी लोग राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। बंगाल वालों ने 18 सीटें दे दी, मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहां सद्भावना यात्रा निकाल रही थी। राहुल बाबा भी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, खड़गे भी नहीं गए, अभिषेक बैनर्जी भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं श्रीरामपुर वालों, आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? कौन है? अरे भाई ठीक से नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं। उनकी वोट बैंक श्रीरामपुर वालों आप नहीं हो,
एक घुसपैठी है, उनकी वोट बैंक है, एक घुसपैठी है इनकी वोट। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों के डर से जो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न जाए, उनको वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इनकी देश की परंपरा से नहीं जुड़े। आज मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, 370 धारा कश्मीर से हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थी आए हैं, उसको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध करती है, उनको घुसपैठिए पसंद है, रेड कारपेट बिठाती है, रोहिंग्या को नागरिकता देती है, मगर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उनको नहीं देती। मैं आज कहकर जाता हूं ममता दीदी को, आप और आपका भतीजा जितना जोर है इतना लगा दो, हम एक एक शरणार्थी को नागरिकता देकर भारत का नागरिक बनाएंगे। हमारे सत्यजीत रे बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म कलाकार थे। उन्होंने एक मूवी बनाया, हीरक राजार देसे, बड़ा प्रसिद्ध मूवी था। मगर जब ममता जी का शासन आया, तब सत्यजीत दा नहीं थे, वरना वो हीरक राजा देसे
इसकी जगह हीरक रानी नाम का मूवी बनाते। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी हीरक रानी है। हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो बंगाल वंदे मातरम बनाया, जिस बंगाल ने जनगण मन दिया, जिस बंगाल ने आजादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो बंगाल से राष्ट्रभक्ति को खत्म करने का काम कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने किया है। भाइयों बहनों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारकर घुसपैठियों को देने का काम किया है और सिंडिकेट के साथ अपने माफिया क्षेत्र बनाया है। भाइयों बहनों, गत विधानसभा चुनाव में चुनाव के बाद 53 लोगों को मार दिया था। ये हमारा कबीर शंकर बोझ है ना। कबीर आगे आओ जरा। मैं सारे केस देखता हूं। एक कबीर शंकर बोझ ममता की हिंसा के भोग के एक एक परिवार को खुद के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम हमारा कबीर शंकर कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, हिंसा के शिकार, अत्याचार के शिकार, संदेश खाली के बलात्कारों के शिकार माताओं बहनों को न्याय दिलाने वाले कबीर को एमपी बनाएंगे या नहीं बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? भाइयों बहनों, ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? भाइयों बहनों, दीदी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और यहां दीदी के नुमाइंदे कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद का मखौल उड़ाने का काम कर रहे। अरे कल्याण बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप सांसद हो, श्रीरामपुर के प्रतिनिधि हो और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि बनाया, हर किसान को 6,000 रुपया देती। ममता दीदी ये आप तक पहुंचने नहीं देती, वो सिर्फ 2,000 देती। पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में हो रहा है। बंगाल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ममता दीदी इसको रोक कर रखी है। कबीर को जिता दो, हर बंगाली गरीब को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी। हमारे श्रीरामपुर में जल भरता है, अंडरपास भर जाते हैं, ड्रेनेज रिपेयर नहीं होती है, मगर दीदी के लोग लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं। भाइयों बहनों, श्रीरामपुर वालों, मुझे बताओ, आप किसी ने
कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिलिया। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है, श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। और जब अरेस्ट करते, पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकती। मोदी जी ने इस देश की जनता को वादा किया है, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे, उनको चुन चुन कर जेल में भेजने का काम नरेंद्र मोदी, चाहे वो गाय तस्करी का हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे कोयला तस्करी का हो, चाहे खनन तस्करी का हो, कोई नहीं बचेगा ममता दीदी, कोई नहीं बचेगा। कितना भी बड़ा आदमी है वो नहीं बचेगा। आप अपने पल्लू में भी छुपा लोगी ना, तो हम वहां से भी पकड़कर जेल में। भाइयों बहनों, मोदी जी ने श्रीरामपुर के विकास के लिए 2900 करोड़ 2900 किलोमीटर ग्रामीण विकास रोड बनाया, 80,000 लोगों को घर दिया, 8 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, मनरेगा में 12 लाख लोगों को रोजगारी दी, वाराणसी, रांची, कलकत्ता 6 लेन एक्सप्रेसवे शुरू किया, संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, उलूबेरिया रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास, दिल्ली से हावड़ा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर और 2 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से जलपाईगुड़ी और हावड़ा से जगन्नाथपुरी की शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बक्सरा और शिवपुरा में रेलवे क्रॉसिंग, बकलैंड ब्रिज के स्थान पर नया ब्रिज, हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो नई बनाने का काम, संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैक डालना और हावड़ा रेलवे संग्रहालय का निर्माण। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है। ये ममता दीदी चालाकी कर रही है, चावल मोदी जी भेज रहे हैं, ऊपर अपनी फोटो चिपका देती है। ऐसा करना चाहिए भाई, बताओ करना चाहिए? अरे ममता दीदी फोटो चिपकाने की जगह मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं, तुम और 2 किलो दे दो। देना चाहिए या नहीं? अरे देना छोड़ो, मोदी जी ने गरीबों के लिए भेजा हुआ चावल ममता की सिंडिकेट बाजार में बेच देती है, बाजार में बेच देती है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक बार कबीर को यहां से सांसद बना दो। श्रीरामपुर में गरीबों का चावल हम किसी को नहीं बेचने देंगे, किसी को नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम। मैं ममता दीदी को पूछना आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में रही, सोनिया मनमोहन की सरकार में आपके लोग मंत्री रहे, बंगाल के विकास के लिए क्या किया? सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया भाई? अरे जोर से बोलो, कितना दिया? और 10 साल में मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल में 9,25,000 करोड़ रुपया देने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी और टीएमसी 10 साल में बंगाल को 2 लाख करोड़ दिया,
और मोदी जी ने 9,25,000 करोड़ दिया। मगर श्रीरामपुर वालों, आपके गांव में आया है क्या? आया है? कहां गया? जरा जोर से बोलो, कहां गया? ये भाईपो के गुंडे खा गए भाई, भाईपो के गुंडे ये 9 लाख करोड़ खा गए। अगर श्रीरामपुर तक पहुंचाना है तो कल्याण बनर्जी की जगह कबीर शंकर बोझ को सांसद बना दो, ये पैसा जमीन पर उतरेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप लोग इस चुनाव में कबीर बाबू के नाम के सामने बटन है पद्म फूल का, उसको दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 30 पार कराओगे? और देश में 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। অখণ্ড ভারতের যিনি নিয়ে এসছেন তাকে ভেতরে আসতে দিন।